Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group। आज जाहिदा निसार मैम जो कि पाकिस्तानी बॉर्न हैं और जर्मनी में जाके सेटल्ड हो गई हैं, उनकी ये पोस्ट लगाई गई है और उन्होंने ही लगाई है ग्रुप में कि मुझे इस पागलों वाले ग्रुप में फिर किसी ने ऐड किया है। खबरदार, दोबारा किसी ने हरकत की, इस ग्रुप में आना और रहना कौन पसंद करेगा जिसमें हैदर अली नाम का लिबास पहनकर एक औरत रह रही हो। हमें तो पहले दिन से इल्म है कि यह अहमदी जमात के साबका है और इसने ज़ौक़ आगही के दौर में ही शिया मजहब की तालीम लेना शुरू कर दी थी। फिर उन्हीं दिनों में कहना शुरू कर दिया था कि मैं शिया हूँ। इस औरत हैदर अली नामी को हमसे बेहतर कौन जानेगा। प्योर डिस्कशन ग्रुप वालों कभी गौर करो तो जान लोगे कि ग्रुप में कई एडमिन आए और कई बनाए गए, लेकिन हैदर अली नामी औरत ना कभी ग्रुप छोड़कर गई, ना रिमूव की गई, ना ओहदे से उतारी गई, क्योंकि अमीर फैसल ये एक औरत एक दूसरे की मजबूरी है। इनका रिश्ता ही ऐसा है, अजदवाजी रिश्ता। और ये हैदर अली औरत पागल है और बेहिस हो गई है। इसको ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना किसी दूसरे की इज्जत का ख्याल है, क्योंकि ये जिस जमात से ताल्लुक़ रखती थी उधर से ही ये सीखा कि इसने ओहदे का क्या कुमार होता है। और अब ये एडमिन बनकर शौक पूरा करती है। दिन रात अमीर फैसल की मजबूरी है, बेगम को हर हाल में खुश रखना है। भाई मियाँ बीवी का रिश्ता है। हैदर अली नामी औरत दूसरों की उम्र की ऑडियो लगा कर अपनी रूह को सुकून देती है, क्योंकि खुद बेचारी बूढ़ी है, इसलिए तो कभी आवाज में नहीं बोली। ग्रुप में ये हैदर अली नामी मर्द होती है तो बेधड़क ग्रुप में अपने खाविंद अमीर फैसल के साथ ही किसी बात पर आवाज में तबसरा करती है। लेकिन ये दिमागी तवाजुन खोई हुई औरत है जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी आवाज में रिकॉर्ड ऑडियो में ग्रुप में लगा कर मजे लेती है। पागल औरत। इसके जवाब में हमने उनको ये लिखा कि डिप्टी चीफ एडमिन डॉक्टर अली की हैसियत पर गुफ्तगू हमेशा वॉइसेस में मधु है। मोहतरम जायदा मोहतरमा, बट जायदा मैम ने एक बात फिर छेड़ी है ग्रुप में। हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि वो ऑडियो में अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि क्या कोई ज़बरदस्ती ऑडियो करा सकता है। हमने नहीं, हमने कहा कि मैं अमीर फैसल आर्या हूँ और कोई मुसलमानों का यह नबी खलीफा नहीं कि औरतों पे कोई ज़बरदस्ती करें। तो अब जायदा मैम ने तहरीर लिखने में भी ना कर दी है और तहरीर भी नहीं लिख रही है। अगर अब भी जायदा मैम को इस पोस्ट के अलावा कुछ और कहना है तो वो कह दें और हमसे जवाब ले लें। नहीं नहीं, जायदा अली मैम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंगा नहीं लेते, पंगा तो आप ले रही हैं। आप कहिए, आप वॉइस में भी कहिए। आपसे मैंने वॉइस में सिर्फ इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि माशाल्लाह आप हमारी ग्रुप में नहीं सभी ग्रुप्स में वॉइस में बात करती हैं। अब डिप्टी चीफ एडमिन की बात यह है कि मेरी नॉलेज में ना इन्होंने हमारे ग्रुप में ना किसी भी ग्रुप में वॉइस में बात नहीं की है। अब आपके पास किस तरह के सबूत हैं कि ये पहले अहमदी थी फिर शिया हुई हैं, फिर उन्होंने कहा कि मैं शिया हूं, या पोस्ट में कोई है तो मुझे बता दीजिए ताकि अगली बात शुरू करें। मैम पंगा क्यों लेना। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप योर डिस्कशन ग्रुप में बनी रहें और इंतजामिया में भी हमारी मदद करें। अब मैं बताता हूं कि डॉक्टर अली कौन है और मेरा इनसे कैसे राब्ता शुरू हुआ। उस वक्त की बात है कि जब मैं आमिर नज़ीर एक शख्स था उससे के साथ में रहता था, बातचीत चलती रहती थी और आमिर नज़ीर ने ही कुछ कुत्तों को खरीद लिया था और उनसे दिन रात भौंकवाता था अमीर फैसल के ऊपर। और सारे के सारे ये जाहिल मुजाहिदीन एक तरफा होके भौंकते थे एक शेर अमीर फैसल की तरफ, जो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर हैदर है, अमीर फैसल है। तो उस वक्त एक नंबर जो मेरे लिए अनजान था उसने मुदाखलत की और उसने मेरे फेवर की बातें की, तो मुझे बहुत अजीब व करीब सा लगा कि आखिर ये कौन अनजान ऐसा शख्स है जो मेरी तरफदारी कर रहा है इतने दुश्मनों के बीच में। उसके बाद वो बंदा मेरी तरफदारी करता चला गया, मैं उसको जानता नहीं था ना वो मुझे जानता होगा यकीनन है। तो अब सवाल ये था कि हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे ग्रुप में, उन्होंने बखुशी कबूल की। फिर हमने उनकी बातचीत देख देख कर हमने उन्हें एडमिन भी बनाया और एडमिन बना के वो उन्होंने हमारे मेरे से तारुफ ये कराया था कि वो अली हैं, अली हैदर हैं और उनका ताल्लुक कनाडा से है। तो बहरहाल हमारी दोस्ती बनती चली गई और दोस्ती परवान चढ़ती चली गई और इसलिए वो आज एडमिन है। जायदा मैम ने ये पूछा कि उन्हें कभी क्यों नहीं हटाया गया, तो क्यों नहीं रिमूव किया गया। तो इसलिए रिमूव भी नहीं किया गया, वो खुद भी नहीं लेफ्ट हुए, क्योंकि दोस्ती इतनी बड़ी और कीमती असासा होती है और दोस्ती अगर मुनाफकत से पाक हो तो उससे अच्छी दोस्ती हो नहीं सकती। मैं अमीर फैसल, जाहिर सी बात है अपने आप भी ऐसा ही हूं और ऐसा ही दूसरे वाले भी होते हैं और 99% दुनिया ऐसी ही है
کہ جس سے بات کرے گی اس کے سامنے کہے گی بھائی تو میرا سب سے اچھا دوست ہے یا میں تیرا سب سے اچھا دوست ہوں. یہ منافقتیں چلتی رہتی ہیں. حالانکہ زندگی میں کوئی ایک دوست پکا سچا وفادار مل جائے تو خوش نصیب ہے اس کی زندگی جس کو ایک اچھا دوست ملے. ڈپٹی چیف ایڈمن صاحب کا میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ انہوں نے بھرے پورے گروپ میں بالکل بے تکلفی سے یہ کہا ہے کہ امیر فیصل میرے سب سے اچھے اور اکلوتے دوست ہیں اور میں اپنے دل کی باتیں ان سے کر لیتا ہوں. میں نے بھی ہمیشہ اقرار کیا کہ میرے سب سے اچھے دوست ایڈمن صاحب ہی ہیں. اب رہی بات اس کی کہ ان کو یہ کہنا کہ یہ لیڈی ہیں یا جینٹس ہیں اور یہ کسی لیڈی کو ہیں یا کچھ بھی ہے تو ان کا تو بہرحال ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جن کی جانکاری ہے. اب رہ گئی بات کہ ازدواجی رشتے کی. ایک طرف آپ ازدواجی رشتہ بتا رہی ہیں، ایک طرف بتا رہی ہیں کہ گروپ میں بات چیت کریں. تو میاں بیوی کا ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی لورس ہوں، سچے پیار کرنے والے ہوں، ہماری دعا ہے کہ خدا ان کا عقد کرے، ان کو نکاح میں باندھے جو کہ ایک شرعی چیز ہے، جائز چیز ہے اور حلال چیز ہے. اگر کوئی اس قسم سے اس طرح سے چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ وہ رشتہ عقد میں بندھ جائیں اور اپنی زندگی ساتھ ساتھ گزاریں. رہی بات آپ نے، خدا کا شکر ہے کہ آپ نے کم سے کم عقد کی بات کری اور مجھے تو فخر ہے آپ پہ بھی زائدہ میم کہ آپ نے عقد کی بات کری، کوئی ناجائز تعلقات کی بات نہیں کری. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس بات کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ڈپٹی چیف ایڈمن لیڈی ہیں، میں اس بات کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ڈپٹی چیف ایڈمن ایک جینٹس ہیں. بٹ یہ ہے کہ آپ کی معلومات آپ تک آپ رکھیں، آپ جانیں. بٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی کبھی میری آپ سے دوستی رہی ہے، تعلق رہی ہے، میں تو سمجھتا ہوں رہی ہے، میں تو اب بھی ہوں آپ کا دوست، تو دعا کیجئے گا کہ اگر ڈپٹی چیف ایڈمن لڑکی ہیں، آپ نے کہا وہ بوڑھی ہیں، اگر وہ بوڑھی ہیں، لیڈی ہیں تو بھی مجھے منظور ہیں، اور اگر جوان ہیں، چھوٹے بچی بھی ہیں تو بھی مجھے منظور ہے. کیونکہ میں امیر فیصل کی حیثیت سے ایک مسلمان ہوں، رسول کی سنت پہ عمل کرنا پسند کرتا ہوں. اگر وہ چھوٹی 6 سال تک کی بھی ہیں تو میں شاد نکاح کر سکتا ہوں کیونکہ یہ سنت ہے. اور اگر وہ 80-90 سال کی بوڑھی بھی ہیں تو بھی میں نکاح کر سکتا ہوں کیونکہ رسول اسلام صاحب نے 25 سال کی عمر میں کافی بزرگ عورت بیوہ سے شادی کی. اب ہمیں منظور ہے، نکاح کہیں، جو بھی کہیں، جو کہیں منظور ہے. اس کے بعد آپ کو کچھ بولنا ہے یا لکھنا ہے تو بول دیجیے. زاہدہ میم، آپ نے پھر ڈپٹی چیف ایڈمن کا کمنٹ ہم لوگوں کو مارک کیا. میڈم آپ کے بقول وہ ایک لیڈی ہیں، آپ بھی ایک لیڈی ہیں آپ کی جانکاری کے حساب سے، کیونکہ جب آپ کو اتنی جانکاری ہے کہ پہلے احمدی تھیں پھر شیعہ ہو گئی پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو کنفرم جانکاری ہے. تو یہ تو فیملی گروپ کی طرح چلا ہے. آپ نے لکھا کہ میں تو کسی گروپ میں ہوں نہیں تو آپ کو لکھ دیا. میں نے کبھی آپ لوگوں کے جو کمنٹس آپ کے لوگوں کے گروپ میں چلے میں نے تو کبھی مداخلت نہیں کی. تو یہ تو چھوٹی موٹی باتیں ہیں، گروپ ممبرس میں چلتی رہتی ہیں میم. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ بھی مان لیا کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا سب کچھ. تو یہ تو اب میں اسے مذاق کہوں یا الزام تراشی کہوں یا کچھ کہوں، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ڈپٹی چیف ایڈمن صاحب میری بیوی ہیں، اگر مان لیجئے لیڈی بھی ہیں میری بیوی ہے، تو آپ کو اس سے کیا پرابلم ہے؟ آپ تو مجھے ہمیشہ آپ نے، میں جو سچ بات ہے وہ ہے، آپ نے بھائی پہ کہہ کے مخاطب کیا تو اس حساب سے آپ کی بھابھی ہو گئی. تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے میم؟